शीत महामायरो कारण आता नित्य छेनी पण एके निमित्ते ती आवगीचा आज जाधव परिवारे मां यमलाबाई धनु जाधव ही माता मावली स्वर्गवास वेगी रीति रिवाजे प्रमाण रात्रभर भगवान नामेर भजन हुयो। अब थोड़ी वेळार माई अन्नदानेरो कार्यक्रम छ ओरे सर्व जागे जागे ती पै पामण सही शगासन ये जगेरी उपऱ्या गोळा वेगीच करण प्यारे भाइयों संत कच कितना पाप हो रहा है जगत में अंजात के बाहर चला है कृपा संतन की तो जग अब तक नहीं ढला। ये दुनियादारी रमाई कतरा को पाप वेरोच और काही मोजमाप छे मारा ओरो अंजादो छेनी ए नीचेनी पण संतेर कृपा दया छकरताड़ी तबे रामे न हा धको छे महाराज धोको छेनी वाह 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 ओरे करता काय सांगू त्या संताचे उपकार मजन निरंतर जागविती ये जगेर माई पाणी जर नर नर ई मन क्या गंदा जाय वाळो र जाळो रे महाराज अन संत जर नर नर औ ई ज्ञानेरो प्रकाश वाह वाह पडे वाळो कोणी र कोणी पडे आलो करताणी माऊली ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी मकच काय को औ हा जे ज्ञान प्रकाश पाहिल वाह 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 ते मोह अंधकारू जाईल हव जे गुरु कृपा होईल पारता अंगे औ वाह ज्ञान म्हणजे वजाळोच वजाळो जर पडगो हा तो अंधारो भडक जात महाराज औ अन वोतेर चीजे काहीच हा जुको दिसावच औ ओरे करता प्यारे भाइयों मावली भजी कच काय को जाणते ने गुरु भजीजे वाह वाह तेने करत कार्य होईजे हा जैसे मूळ संचिनीचे सहजे शाखा फलो होशंती वाह जानता मन क्या जरवीय ये भी है औ हा सद्गुरून भजूचाय वाह औ हव जैसे मूळ संचिनीचे सहजे वाह शाखा फलो होशंती के झाडेर जर पांटा जर छाटना के छटना के अन वोन खत पाणी घालेर बाद हा आजी फुटच महाराज वोन कोम फुट जाच वाह 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 जो संतेर कृपा दया जर वेगी 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 ये मनक्यान कनाई धको छे औ संत कृपा झाली इमारते फळाली औ पण संतेर कृपा लागच लागत संतेर आशीर्वाद लागच लागच औ अन संत आशीरच कसे जगेर माई एकच जातच वाह कुणस याडी बाप प्रेम करिय प्रिय पण कते लगा बेटा पोड़ी वाह वाह नाती पोत हा पोतेर पोत पोतेर पोत अतराज करिए नहीं वाह पर दूसरे घरे वाले प्रेम करज कही वो याडी बाप यही घरे वाले करे नहीं वही घरी आळे करे नी पण संत जरवीय औ ऐशी कळवळ्याची जाती हा करी लाभाविनी या फिरती वाह 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 रामराव बापू सारी जगह पर प्रेम करन चलोगो प्रेम प्रेम ईश्वर सिंह बापू सारी जगह प्रेम करन प्रेम चलोगो करन गो महाराज हाँ, प्रेम सिंह बापू शेरी प्रेम करन चलोगो ज्ञानोबा तुकोबा आशे संत प्यारे भाइयों वाह वाह सारी जगेरे उपया प्रेम करन चलेगे करन ऊ संत हा ओ संतेर काय सांगू त्या संताचे उपकार मज निरंतर जागविती आसो संत छ करतानी वाह 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 बोरे सारू एक बात को तो कितना पाप हो रहा है जगत में अंजात के बाहर चला बाहर चला है कृपा संतन की तो हा जग अब तक नहीं ढला आओ वाह। ये दुनिया में कतरा को पाप छ और अंजादो छे नहीं पर संतेर कृपा छ हा करतानी धको छे महाराज आडरानी भरले जग हा झाडू झाडू संताची आ मार्ग वाह 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 संत छ जगो जगेरे बाई से एवढी ती ओवडी पार्सल जर करे वाली भी है हा तो एक संत एक संत छ करतानी वाह। वो साधु संते ने बेटी हुई जनता जनार्दने ने वंदन करत वाह वाह कार्यक्रम में लगे मैं शुरुआत करू छु हव अलंकावती पुण्य भूमि पवित्र ते नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महगडो पुण्य राशी नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वराची ध्यान मलम गुरुर मूर्ती पूजा मलम गुरुर पद्मा मंत्र मलम गुरुर वाक्य मोक्ष मलम गुरुर कृपा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा श्री गुरुवे नमः। वो साधु संतेन वंदन करत कार्यक्रम में शुरुआत करू छु सद्गुरुनाथ जगत गुरु सेवालाल गुरीश्वर सिया अखंड बाल ब्रह्मचारी रामराव ओम नमो जोरे ये नमो अभिषेक रोजालगा
ઓમ નમો જોરે નમો વિજયરો તાલખા આયે તો નાને મોટે ના ઘરારો પશુ પક્ષી ના તારો આધારે હિજાવરા અમાઈ બારા કરો એ રાધારા કળાધારા ગોલ ગોલ ગાના મોવી જરો જગવાદન રે આયે તો નાને મોટે ના ઘરારો દુઆ ચલારો તુજ મંદિર મૂર્તિ પૂજારી હજરી હારિયા હાતાર તો નાજા પૂજારે વેરિયા ગિરધારિયા અકુઅલ કુઅલ ગાના મોવી જરો આયે તો નાને મોટે ના ઘરારો मंगीलाल परशुराम जाधव हमार भाई नांदेकर ओरे समिति 21 रुपया सप्रेमेंट भेटी लक्के वाला चले गए कहीं सचार आरज के भला नहीं बचा हो ओम नमो जोरे नमो आये तो ना दे बोटे ना घरारो दुआ आबारो अतार मायारो कले निकेला गोपाला आ बोलू भजना गालू जो माला विघ्न टाला आ बुद्धि कारण बेगा ना बोली जगवंदन रे वंदन बरमन लायक नाराए छोराए आये तो नाने बोटे ना करारो अपार 5 रूपी सागर मोटो के जाओटो आचारी बड़िए माया रो गजाडो काला गाडो गोल गोल गाना बोवी जरो जरा वर्ष आये तो नाने मोटे ना घरारो दुआ सलारो हमारो अशोक देवेरी बुद्धिया जमादा गोविंदा अतारे न मेरो केवाला दादा आनंदा मीठा तरस भोगा ना बोधी जेरो ओरे करता टुकड़ोजी महाराज को ओम नमो जी विश्वचालिका जगत वंदे ब्रह्मांड नायका एकच आसुरी अनेका एकलो परमात्मा छ किडीती लेताणी हाती ताणी वरो स्वरूप शरीरमाई एकलोज भरो छ एकलोज करताणी ये चालू कार्यक्रम में रमाई फक्कू सिंह जगू राठौड़ दुर्गानगर हमारे मामार बेटा 11 रुपया सप्रेमेंट सागर भाई फक्कू सिंह राठौड़ दुर्गानगर पूरे समती 11 रुपया सप्रेमेंट भेटीर बदल धन्यवाद धन्यवाद करता ने तारे मानी हरो बार बाजाए धीरे बिना आये तो मानी हरो बार बाजाए धीरे बिना गारू हरि बार पाए धीरे
ભાગ્યાની માની હારો ભાર બાજાએ બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે એ તો માની હારો ભાર બા બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે તારે મની હારો ભારમાં જાય ની રે बिना गुरुरो हरि मारो पाए निर અને સાસી वाह वाह જતે લગસ મનક્યાન ગુરુ મળે ની गुरु गुरु પરમાર્થેર માં જ કોની वाह वाह ચોરી કરેર જરી બી વિયો हाँ तो गुरु लागत ज महाराज ગુરુ લાગત છે वाह 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 વેસને શિકેર જરી બી વિયે हाँ तो गुरु ज लागत ज વગર ગુરુ રો हाँ, काम ज भागे नहीं है ગુરુ પછી તમે ભવ સાગર તરણ લે jar ગુરુ ગુરુ મજે મક્તિ છે वाह 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 આવો हाँ ગુરુ મજે ગણે છે हाँ खूब ज આવો પણ આપણે ભવ સાગર हाँ ભવ સાગર મજે સંસાર સાગર વાહ, વાહ. એરમાંથી પાર તરણ લે જાય વાળો જરવીએ ये તો સદગુરુ वाह સદગુરુ હાથ આપણ પકડો કે આપણો હાથ વંદો બોન પકડાણો આપણો સદગુરુ ને આપણો હાથ પકડાણો वाह वाह આવો हाँ અને આપણો બોર હાથ જર પકડ લીધે हाँ સપડા ગો તો સદગુરુ નિષ્ઠ ગો તો મકાઈ ક્રૂ કેદા ચા વાહ. આપણ ઝોક દેખતાની હાથ હા. છોડદા ચા ઉરે કરતા સંતે ને આપણો હાથ પકડાઈ ચાયે વાહ, વાહ, વાહ. સંત કનાઈ તમે વાટ છોડન ગટલામ જાય દેની ગટલામ જય દેનિયા આ એ તો માની હારો ભાર માં જાય બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આ તારે માની હારો ભાર માં બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આ ચાંદા આકાશે મારા જદે ગતારા આન સણગાર કીધી બાઈ ગાલી મોતીરા ઓરે માલ કેરે બિના શોભાયા એ બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આન ચાંદા આકાશે મારા જદે ગતારા આન સણગાર કીધી બાઈ ગાલી મોતીરા ઓરે માલ કેરે બિના શોભાયા એ બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આયે તો માની હારો ભારમાં બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે કરના જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ વાહ. જ્ઞાનેશ્વરી રે 18 અધ્યાય માં લખો कई ચંદ્ર તે તે ચંદ્રિકા वाह वाह શંભુ તે તે અંબિકા हाँ वाह અને સંત તે તે વિવેકા ફુકાર બેઠો આવો જત સંત છે ઓરકન વિવેક છે બોધ છે વાહ. આવો આવો. ચંદ્ર તે તે ચંદ્રિકા આવો. જત ચાંદા છે ઓત તારા છે महाराज અને ચાંદાન તારા ચક્રન આકાશે हाँ शोभास महाराज આવો वाह. અને ભાઈ મન ક્યારો માલક ચક્રન हाँ ये भाई मन क्या शोभास એ ભાઈ મન ક્યાર માલક જરના રીધો हाँ तो 16 शृंगार पे कामी से બે महाराज કમી છે જતલગસ તમે રામે સદગુરુ છે ની પરમાર્થેર ભક્તિ છે ની छे नहीं આવો ભક્તિ વિના પશુ કશાશી વાડીલા સટવીને નેલા कैसा नहीं ઓરે કરતા તારે માની હારો ભાર માં જાય બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે મનિયર બરબા ગાયડી રે બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આને ચલવે દિયા દાડો ચોરા કાઈ દેગે વાળો આને ચોરી માર દીની ઓના ડોળા રે ડાવળો આઈ તો ચાલ બેરો આંદો કાઈ કાળે બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આઈ તો માની હારો ભાર માં જાય બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે કરીને ચાલુ કાર્યક્રમ માં કઈ નામ કોકો બેટા હા ગગન શ્રીનિવાસ જાદવ વડોની ટાંડા ઓ સ્નેહ મિત્ર સમિતિ ઓ 51 રૂપિયા સપ્રેમેટ સેવાલાલ રામરાવ બપરો આશીર્વાદ ચાલુ કાર્યક્રમ ની શરૂઆત કરતાની વાહ, વાહ. વજી સંત કચ કાઈ કે શાહી એક હજાર વાતાની કાઢો આનન જર્જરે માય રાતન કાઢો તારે નાને ન પાળ કાઈ આયે બિના ગેરુર હરી મારો પાણી રે આયે
તો માની આરો ભાર બધાએ રે બીલા ઘેર રે હરી મારો પાણી રે આન લલકાર એ દાદા દુરવાડિયા ભાઈ વાહ આન કવિ સુખદેવ કેરો હા જોડતાણી અતાર ચાવર્યાથી પેરી કઈ ચૂકે રે બીલા ઘેર રે હરી મારો પાણી રે આયે તો માની આરો ભાર માં રે બીલા ઘેર રે હરી મારો પાણી રે સદગુરુ વાંચુની આ સાપડે ના સોઈ હા ધરાવે તે પાય આદિ આદિ ઓરે બગર જીવનેર વાટ ચાલવેની વેની. એ ભવ સાગરેથી સંસાર સાગરેથી પાર તારા લે જાય વાળો હા તો એક સદગુરુ જ મારા સદગુરુનો નાથ મહારાજ છે કરતાણી વાહ. પરંતુ ઠેવીલે અનંતે તૈસેચી રાવી વાહ 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 જીત આસુ દ્યાવે સમાધાન આવો વાહ. જે લીલે સંચતી હા, તેના ચૂકે કલ્પાંતી તેના ચુકે કદી કલ્પાંતી વાહ होनार ते होता है व्यर्थ चिंता રૂનિયા કાય आओ पण आपण दुसरे देखतानी હા आओ मनेर माई झुराचा વાહ ओ सात तालेर माडी विय વિયે વિયે आपण खडेर झुपडी काही वर माडी देखन पाडेर छकाई હે પડતોય ની મારા ઓરે કરતા એક ભજન સાંભળો વાહ ઓરા દેહગતાની માડી ધાર ખડેરી ઝુપાડી માં પાડે રે મત પાડે ગવાડ પડે તારા આ ઓરા દેહગતાની માડી તારા કલેરી દુબળી મત પાડે તે મત પાડે ગવાડ પડે તારા એ ઓરા દેહગતાની માડી ધાર કલેરી દુબળી મત પાડે તે મત પાડે ગવાડ પડે તારા આ ઓરા દેહગતાની માડી ધાર કલેરી દુબળી મત પાડે તે મત પાડે ગવાડ પડે તારા અવોરા દેહગતાની માડી ધાર ખડેરી ઝુપાડી માં પાડે છે મત પાડે વગાડો પડે છે और माड़ी देखा વાહ देखा देख लिया जो હા ઘટે કાયા લગ ગયા રોગ देखा देख कुछ बातें मत करो करतानी आओ मार मासीरो बेटा आओ बालाजी फकीरा जादव बलाल हाँ लालजी फकीरा जादव बलाल वरी समती 20 रुपया लताबाई लालजी जादव बलाल तांडा 20 रुपया सप्रेम भेट आओ जेरे सातो साथ देवीदास भीमसिंह गाड़े कासारपेट टांडा 51 रुपया सप्रेम भेट श्यामराव मारुति राठोड उरी समिति सुधा 51 रुपया सप्रेम भेट हाँ गोवर्धन श्रीनिवास जाधव उरी समिति सुधा सन्मान्य मित्र समिति 51 रुपया सप्रेम भेट करतानी एक भजन सामळो खाली ओर देहगतानी माडी धार કલેરી દુબળી મત પાડે વગાડ પડે તારા अवोरा देहगतानी माडी धार खडेरी દુબળી મત પાડે વગાડ પડે તારા आन चंदन तारी चुटकी भली काही बोली झाड ભાઈ વાહ ભાઈ વાહ आ चंदन तारी झुपडी भली काही दुर्जनेर गामर हार देर काढा तू कडी धार કલેરી દુબળી મત પાડે વગાડ પડે તારા अवोरा देहगतानी माडी धार કલેરી દુબળી મત પાડે વગાડ પડે તારા आन चंदन तारी चुटकी भली काही बोली झाड ભાઈ વાહ ભાઈ વાહ आ सजन तारी झुपडी भली काही दुर्जनेर गामर हार देर काढाई घडी धार खडे દુબળી મત પાડે વગાડ પડે તારા ए बोर देहगतानी પાડે તારા કલેરી દુબળી મત પાડે વગાડ પડે તારા कबीर जी केरो
वाह चंदन तेरी चुटकी भली, वाह वाह क्या बबुल की छाव, छाव सज्जन तेरी झोपड़ी भली. क्या दुर्जन तेरा गाव. महाभारतीय एक पुरावा મળે છે. वाह वाह ભગવાન હા. વિદુરેર સોનેર થાળીર માં ષડરસ ભોજન હા કોની ખાધો ખાધો કોની આત્ર આળસ્યથી મત બોલ લોક પીસા તેરેજ બાટી કરારે છે ગપ ગપ બોલનો મન ગયા હોતા સોનેર થાળીર માં ખાધો કોની કોની ખાધો પણ દાસી પુત્ર વિદુર કાકા વાહ વાહ ઓર ઘરાતાણી ઘુઘરી ખાધો ખાધો મહારાજ ઓર ઘરાતાણી રાબડી પીધો પીધો હવે. પછી માડીને કઈ કરો છો કઈ કરે વાળા જે માડીર માં પ્યારે ભાઈઓ પ્રેમ છે જે જીવ જીવાળા છે છેરી છેની હોતા જો કો ચાલ બરોબર છે છે. ભગવાનેરો વાસ્તવે હોતા છે ની હોતા અવોર દેખ દાણી માડી તાર કરે અવોર દેખ દાણી માડી આન બોટો વેગો કાઈ વેગો જસો ખજૂરી ઝાડ ભાઈ વાહ ભાઈ વાહ આ પંચીના તો છેડી છેડી પાળયાથી દૂર રપ આ વોરા છેડી તો ઘોડી તાર કરે વાહ ભાઈ વાહ આ વોરા દેખ તાણી માડી તાર करने चालू कार्यक्रम मेरे भाई सुभाष भिक्कू राठौड़ सालवाड़ी तांडा वरे सामती सुधा 51 रुपया से पेमेंट भेटने बदल धन्यवाद. करण कबीर जी को बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वाह 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 जैसे पेड़ खजूर खजूर पंछी को छाव न मिले હા ફલ લગે આતી દૂર आओ વાહ, વાહ. खजूरी झाड़े हेड जान बेसा कतो હા છેડી છે મહારાજ और फल तोड़ा कतो હા હાથ પુરે ની एक एक लोग भी असे ज वगे छ नहीं वाह, हाँ. वो ढेर धनेती मोटे छ મોટે મોટે पण गोर गरीब एन वरो पाजर छे नी गोर गरीब एन वरो હા आसरो छे नी वो माडी ने कई करा वो मारी ने कई मन क्या धनेती मोटो वेगो વેગો कई मोटो વાત છે છે ની છે ની પણ એકાંત મન ક્યાં મનેતી જરે શ્રીમંત વે તો એ માટી રે દ બઈ રે દ છોરી રે દ છોરા રે દ હા. હું શ્રીમંતી ઠેઠ જાવ છે ઠેઠ આ ઘરે માઈ ભક્તિ છે ની સંતા છે ની બામણો આવું ઘરા એ મેર ડેરા ભૂતેરો થાય આંગણો આવો તે નાદા ચા ભૂતાડી તાર આવો રા દેખતાની મારી આને ઘરે માઈ સંતા છે ની બામણો આવું ઘરા એ મેર ડેરા ભૂતેરો થાય આંગણો આવો તે નાદા ચા ભૂતાડી તાર આવો રા દેખતાની મારી તાર કઈ સંત તમારા હમારી કરતા કે મેલે છે વાહ વાહ આતરી વાત જરના આપણે ને કળતી વીએ ન કળતી વે ચાર ખડ એ છોરીઓ એ બેટા એ બોલી વાળી અડિયો બોલે બોલે દર્શક સાંભળો બોલે દે ને સાર રાતે થી સાંભળ આતરી જારગા વેરી રેગી સાબ સંત સમાગમેર વાહ વાહ આતે તીજર ઉઠે હા ઉજ ગોદડી છે ઉજ સરણ્યા છે ઉજ હાંડી છે ઉજ ચાટુ છે ઉજ ભગોના છે વાહ, વાહ. ઉજ પાણી છે ઉજ ગિલાસ છે વાહ આતરી જ જાગા ઉરી છે ઉરી ચુરી કઈતરી નિમતેતી હવે સન માર્ગેર વાટ ચલો વાહ સન માર્ગેથી બાલ બચ્ચાને સંસ્કૃતિ હાથ લગાવો વાહ 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 કબીરજી કતરા સુંદર કે ગોસ્ત તમારા હમારે કરતા હા કઈ અને ઈ વાત જર તમે નામે જર કળતી વી તો હા कबीर जी कच कई को जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं वाह 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 वाह
संत नाही महिमान हव ते घर येम डेरा दियो जीवत भाई मसान जिवंत भय मसान वाह. ही घरच्या घर घर घरेर माई संतेरो पाऊल कोणी जर पड़तो भी है हाँ तो काई का मेरो घर कला वो कई का मेरो घर हाँ वाह. जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं संत नहीं महिमान वाह, वाह, ते वाह. घर येम डेरा दियो हाँ जीवत भाई मसान अन वो घरेर माई नांदेवाळ भूतन बुतड़ी भूतन भूतड़ी अरे घरेन जर मंदिर बनाए जर विय विय. औ हाँ. घरेन मंदिर बनाए विय वाह. मंदिरे में सांज प्रभाती काही लगाओ छो हाँ उदबत्ती लगाड़स उदबत्ती लगाड़ो छो दीवो बाळो छो आरती प्रार्थना करो छो कराचा बोटी घालन वो घरे में जावनी दारू पीलेन वो घरे में जावनी हाँ, चेपल घालन वो घरे में जावनी जावनी. कारण वोन काही केरेच मंदिर आणि येन काही केरेच घर घर ये घरे में बुमला हाँ ये घरे बात ये घरे में झिंगा झिंगा ये घरे में दारू ये घरे- ये घरे में बोटी बोटी. ये घरे में वगैरे वगैरे काम हाँ, करताली ये ये काही के दिने घर घर वाह. पूरे करता घर मंदिर बनाया रही है विय. तुम्हारे हाथे मा तुम्हारे हाते अवोर देखदानी माडी तार मेरी दुबड़ी मद पड़े मद पड़े बगाड़ पड़े तारा अवोर देखदानी माडी करेरी दुबड़ी मद पड़े वाह भाई वाह बगाड़ पड़े तारा आन हरी मनाया स्वदेशाचा आ कुटुंब सुखी रेणू आम्ही बी भूको कोणी रेणू साधू भूको कोणी जाणू अशुक देवेरी एकाडी तार मेरी दुबड़ी मद पड़े बगाड़ पड़े तारा अवोर देखदानी माडी तार खडे दुबड़ी मद पड़े बगाड़ पड़े तारा असाही मनाया स्वदेशा कुटुंब सुखी रेणू घर आयो पामळो पामणी भूकी कोणी जाणू अशुका देवेरी एकाडी तार खडे अवोर देखदानी माडी तार वाह भाई वाह कई कबीर महाराज बोल गो वाह. कई भगवाने कर मांगनी मांगो उच्च मांगो, मांगनी तम हांग मांगा मांगा शाही मुझे इतना दीजिए जामे मेरा कुटुंब समाय वाह 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 मैं भी भूखा न रहूं हाँ मेरा अतीत भूखा ना जाए शाही मन असो देश कुटुंब सुखी रेणू रेणू औ वाह. घरा आयो पामणो साधू भूको कोणी जाणू औ असे प्रकारे अत्रीच मागणी मागो मागो. आणि भगवाने कन तीन बाते मागो फक्त तीन बाते तुम्ही केदून केताडी चले जाओ कुणस शेवटेर रुपया हाँ मरेन कारणाचो रेणू वाह समज गोच नाही हाँ मरेन कारण आचरणू मरतोळा दाडो आचरणू वाह. आणि मरेर टेमेन भगवाने रे नाम भगवाने रे मुंडेर माई भगवाने रो नाम रेणू नाम आणू वाह. बाकीरी चीजे काय अपने सोबत आए वाले छे आई नहीं औ हाँ. एक दिन भगवान सोता कबीर के लागो कबीर गाओ तार संसारेर माई भिकी गरीबी वेगी 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 मार भजन कर दो कीर्तन की दो वाह तार संसारे में कई छेरी कलागो हाँ. दोन काही जावो जको मांगले में देन तयार छु दे जना कबीर जी के लागो काई को हे गाय मागुरे हरि तारे गाने दिया थोड़ा रे दिन गाली रे मांगुर हरि तारे गाने दिया थोड़ा रे दिन गाली रे आने गाय मागुरे हरि तारे गाने दिया आने घर थे दिया दार थे दिया आई तो या बर थे दिया गाया रे मागुर हरि तारे गाने दिया थोड़ा रे दिन गाली रे गाय मागुर हरि तारे गाने दिया थोड़ा रे दिन गाली रे
આને ઘર રે છે દિયાદાર રે છે નિયમ અહીં તો આંબર છે દિયા ગાયા રે कबीर जी केला को भगवान भगवान વાહ વાહ तारे कंती मांगतो कला को માંગતો માંગતો हो हवा. घर छेनी दार छेनी વાહ વાહ अंबर छेनी કાયા काया वाह. आज जर हमारी विमला माता चलेगी चलेगी महाराज और भाव घर कत હા છે दरवाजो कत કત हंडी कत અરે વાહ भगोना कत गावड़ी कत भैंसी कत छेड़ी कत बेटा कत હા બોડી કત बोड़ी कत वाह, ये वाह. सारी मेलताणी હા ચલેગી યાડી याडी चलेगी तमें ना हमें ना હા पच कबीर जी बजी के रोज भगवान है ना काई तू को? लार दिनो तो एक माटी गला को रावण है ना હા હા ये गल रे आन पुत्र जावो रा ભાઈ બોલ आन जावाला कजे ओरी राणिया रा आन जेरो रे पातो એ બોલ બોલ आचे निरे कदिया आन लागे दिया बातिया रा वाह भाई वाह आ गुरु ही सवर सिंगा दान रे मांगो आऊ तो जला बेरो मरण चुका घोर वारे झिलकरी वाह अनुज प्यारे भाइयों जर डिटे हमार वाह. विमला बाई गरीबी थी काबाड़ कष्ट करन કરન आज 3 बेटी હા एक बेटा रो ओरो सुंदर परिवार वाह, वाह, आन वाह. आज तमें हमें छोड़न चलेगी छोड़न एक हरी अभी हसात आई आडिया अन हरी अभी हसात अनदाने केणु इमला माताना अनदानो नायक मालक तो ना राम गारे जोड़ा सोबोदर अनदाने केणु इमला बाईना अनदानो नायक मालक तो ना राम गारे जोड़ा सोबोदर अशे प्रकारे थी प्यारे भाइयों हमारे विमलाबाई आणि धनु नायक इंदरो असो जोड़ा राम करेरो राम पण होरे करता प्यारे भाइयों 2025 रो साल कटिनेरो लागो कटिनेरो ये 2025 साल अन विमलाबाई रवे को बोल बाल धर्मराजा का तो कोलो जरा वाह भाई वाह
અરે ધર્મ રાજા ખાતો ખોલારો અને ઈમલા બાઈ રા તારીખ દેખારો ચિત્રગુપ્ત મેલો તારા કઈ કેળું ભગવાન વોटे मेरे उपया धर्म राजा जेर खातो खोलन देखच वाह, वाह। 7/1/2025 मंगळवारे रो दान धर्म राजा चित्रगुप्तेन के लागो जताणी विमलाबाई धनु जाधव ओ भाई लिया भाई ना चित्रगुप्त हमारे विमलाबाई ने इशारो करे छे इशारो विमलाबाई ना माडिया छूटे लागी रे ज्ञानिया मारे आड़ी ना मारे छूटे लागी हाट उठे लागी दोरी टूटे लागी ज्ञानी औरिया गरी नगरी छूटे लागी आये तो यारी ना माडिया छूटे लागी मारे आड़ी ना मारे छूटे लागी हाट उठे लागी दोरी टूटे लागी ज्ञानी औरिया गरी नगरी छूटे लागी हिमलाबाई ना माडिया छूटे लागी रे ज्ञानिया મારી આડી ના મારી આ છૂટે લાગી हाट उठे लागी दोरी टूटे लागी रे ज्ञानिया ઓરિયા ઘેરી નગરી છૂટે લાગી मंगलवारे रो दाड़ो निकालो अकाई केला की दो गड़े वालो अकुणाया तनी वो ना थमा जबी मारे अरे मारे छूटे लागी रे गाड़ी छूटे लागी हाट उठे लागी दोरी टूटे लागी रे औरिया गरी नगरी छूटे लागी अशे प्रकारे ती प्यारे भाइयों जर्जर मने रुपया वोटे मेरे उपया प्यारे भाइयों हाँ आयो मंगलवारे रे दान चारी घड़ी थी चित्रगुप्त वेड़ो घालन विमलाबाई लेगे विमलाबाई न अनरो लागर आ बेटा बोडी रोए मला मादाय बोला आना सुनो कर गिरे आया गणो तारो सुनो मला मादाय बोला बेटा बोडी नात्या पोतिया વાહ વાહ छे धारो धारो रे छे रो रे। जे तीन बेटी ની खबर कळाए खबर कलाए टेलीफोने थी कळाए खबर चलेगी शेर घरो घर वाह। सांभळतानी बेटी जमाई नात्या पोतिया रोए लाग धारो धार ભાઈ બાબા कनाया ए वाळ याडी होटो पेर रे कनाया ए वाळ याडी होटो टेलीफोने थी कळाए खबर चलेगी शेर घरो घर सांभळतानी सही शेगासण बेटी जमाई नात्या पोतिया रोए लाग धारो धार कनाया ए वाळ याडी ओटो पेरा आखोनी आए वाळ याडी ओटो बेटी जमाई कर तळमळ कटिनेरी आवगी कस वेळ आखिर माई आसू बापू बद बद गळा टाळे अति गोनी आबाटळा टाळे अति गोनी आबाटळा रे
अशे प्रकारे ती प्यारे भयो वा. तिनी बेटी रे ताणी कच हा, हा. घडो कोणी आया तो ना गोगाले हदिया मारे भले भया भजना देखाले दी घडो कोणी आया तो ना गोगाले मारे मारे भया भजना देखाले दी तिनी बेटी माने मधु कवे गिया आकुआ काही याडी सासन चले गिये अधास ताणी आवा वो देख ध्याने मारे मारे भया भजना देखाले दी अकड़ो कोणी आया तो ना आशीर्वाद चालू कार्यक्रम में शुरुआत वोटे मेरे उपया प्यारे भाइयों सही जगह सर वाह 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 ये आंगड़े मान बेटे जांगड़े मान अन जते लगस तमार याडी छ औ वो ते लगस बेटी मायरो सादरोज महाराज मायरो सादरोज सादरो छ वाह वाह अन जेतन याडी चली गई हाँ वो तर मायरे हाट उठ गई तमार मायरे हाट उठ गई हाट गया औ मायरे हाट उठ गई मायरे हाट गया औ अशे प्रकारे ती हाँ हाँ ही तो याडी छोड़ा ना चालेगी रे आ बेटी री आशा आन माले माले मा बेटी आजा गुडगी आई तो यारी छोड़ा ना चलेगी रे बेटी आया गुडगी मारे 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 लगी रे मायरे आजा उडगी आई तो यारी छोड़ा ना चलेगी रे ए बेटी आजा गुडगी मारे 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 लगी रे ए मायरे री हाटा उडगी विमला बाई छोड़ा ना चलेगी रे ए बेटी री आशा खुटगी ए माले माले मारो ना लगी रे ए माने माने मारो या लागी रे ए मायरे री आशा खुटगी मायरे हाट उडगी अशा प्रकारची मामावली चली गी नवीन भजन छ पेलच बारी बोलो छु म करतानी प्यारे भाई वरे करता एकदम जतेल गशी याडी इच्छा छ होते लगस तमार हाँ मायरे सादरोज मायरो रो सादरो छ वाह, जेतनी याडी चली गी हाँ वो तर मायरे हाट उठ जना प्यारे भाई हमारे विमला बाई ना अशा प्रकारे ती स्वर्गवासी की मोत क्रिया सारुशे लोक आतानी वाह. आंगडे बेटे जांगडे बेटी आन मोत करे जारे छ जना नाती पोत कच हाँ हाँ आ नाती पोत दा दादे घेरता आ याडी सारो दारू दारवता आन नाती पोत दादे दादे घेरता आ याडी सारो दारू दारवता आन गामे रे आते लोक फूल पहला वाणी बेगा दादे बोदे दादे दादे घेरता आ बाता सारो दारू दारवता आन हिमला बाई डोली जारी बाई पोरी दारो दारा रोरी रे नाती दादे 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 घेरता आयाडी सारो दारो दारवता आन बेटा दारो वेगो उदास आत मामारो रोड जडा नाती आयाडी बेटा आज जन्म देवाळी याडी चली गई वाह. वो याडी ना भाव मनेर मारवडती श्रद्धांजली वातानी हाँ. ये ठिकाणी मारो प्रोग्राम में थामू छो आओ से गोळाप कर देनो बापू आप मन क्या मत तोल
अब कहीं से जगह तुला रे समाल जते लगस याडी छे याडी याडी वो ते लगस હા औ घरेर शोभा छे શોભા, શોભા. औ વાહ, વાહ. मारे याडी बिना हमारे बाप बिना ई तो घर शोभे नी माता પેદ વિના ઘર તો બેનિયાળી બાપે વિના हमारे याड़ी बिना हमारे बापे बिना ये घर तो बेनिया रे बापे बिना ये घर तो बेनी माता बेद बिना नौ बिना नवतर याडी तो ना पेटे मावटाइए नवताड़ी रो दूध पराना मोटो रे बनाई मारे याड़ी बिना हमारे बापे बिना ये घर तो बेनी माता पिता बिना अगर घर तो बेनी मारा याड़ी बिना नौ बिना नवतन याडी तो ना पेटे मावटाइए नवनाडी रो दूध पराना मोटो बनाई मारे याड़ी बिना हमारे बापे बिना अगर तो बेनी माता पिता बिना अगर घर तो बेनी माता पिता बिना ओ सदगुरुनाथ महाराज की जय चलो मिलो